Sobra 19,000 nga mga individual o sobra 5,000 ka pamilya habog-os nga probinsyahan Eastern Samar ang apektado han shareline. Sumala Situational Report number 2 nga ginpagawasan Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office tubtob alas 11:30 na aga didahan Pebrero 10, 2026. Base inisyal nga datos, 7 nga mga bungto ang nakapagtalahan pinakadamong apektado nga pamilya nga individual. Ini ang syudad han Borongan, Bungtuhan Arteche, Dolores, Canavid, Maslog, Salcedo, ngan San Julian. Naka-eksperyensya daman hin grabe nga babaha ang mga bungtuhan Hipapad, Maslog, Hiporlos, Salcedo, Kinapundan, Sulat, Oras, ngan Giwan. May kabugusan nga 157 nga pamilya o 655 nga mga individual ang nag-evacuate hapi pira nga bungto sugadhan Maslog ng Dolores. Pero sumalaha report, kadaman ha ira in nakabalik na ha ira mga panimalay kakulop pa. May ada na report nga nawawara nga mga parapanlista tikang hakan avid nga talwas naman nakauli didahan Pebrero 9 alas 5:45 han kulop. May mga kalsada ngan tulay ha Borongan, Canavid ngan Salcedo ang temporaryo nga wara kaagi tungod hin landslide ngan baha. Igin suspended daman han provincial government and klase hangatanan nga level habugos nga probinsya didahan Pebrero 9 nga 10, 2026. Hapag kaya na balik na eskwela ang mga estudyante. Tika nga syudad it Borongan, Francis Abelgas, Eastern Samar News Service.